Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Today we are going to talk about problems with parallel structure. Jadi problem-problem dengan parallel structure ini adalah salah satu soal written expression di dalam TOEFL, ya. Okay, let's start. Okay, let's. Oke guys, kita mulai ya. Kita mulai dulu dengan definisi dari parallel structure. Let's talk about the definition of parallel structure. What is parallel structure? Apa sih sebetulnya parallel structure itu? In good English, an attempt should be made to make the language as even and balanced as possible. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu bahasa kalimat itu harus balance ya. Balance itu seimbang antara kiri dan kanan ya. This balance is called parallel structure. Jadi keseimbangan dalam kalimat ini yang disebut dengan struktur paralel ya, parallel structure. You can achieve a parallel structure by making the forms of word as similar as possible. Jadi Anda bisa menulis ataupun membuat parallel structure ini dengan menyeimbangkan kata ya atau bagian kalimat antara kiri dan kanan. Lebih mudah kalau kita lihat contoh. Coba dilihat sebelah kiri ya. Bila ada satu kalimat ya dihubungkan dengan and dan but, oke. Jadi antara yang kiri dengan yang kanan dihubungkan oleh and dan but, kemudian juga dihubungkan oleh not only titik-titik but also titik-titik, both titik-titik and titik-titik, either titik-titik or titik-titik, neither titik-titik nor titik-titik, ataupun yang comparison titik-titik-titik, then titik-titik, ataupun yang pakai more titik-titik, then titik-titik. Nah, antara kiri dan kanan ini harus paralel, ya, harus paralel. Artinya apa? Harus seimbang. Misalnya kalau yang bagian sebelah kanan kata benda noun, di sini juga harus noun. Sebelah kanan pakai to, ya, di sini juga pakai to. Sebelah kanan pakai verb ing, di sini juga harus verb ing. Di sini pakai adjective, kemudian sebelah kanan juga harus pakai adjective. This is called parallel structure. Okay. Contoh, she is not a teacher but a lawyer. She is not a teacher but a lawyer. Ada kata hubung but di sini. A teacher kata benda, maka di belakangnya juga harus kata benda. A lawyer. You understand? Okay, next. He is not only an excellent student, but also an outstanding athlete. Okay, ini ada kata not only, but also. Ya, setelah not only apa? An excellent student. Ini kata benda. Oke, di belakangnya juga harus kata benda. An outstanding athlete. Oke, jadi seimbang. Paralel. Oke, right. Kemudian, I know both where you went and what you did. Oke, misalnya. I know both. Both nih, kemudian ada kata hubung and. Nah, setelah both, where you went. Oke, kemudian what you did. Seimbang, karena apa? Sama-sama didahului oleh WH question, WH question ya. Where you went. Oke. What you did misalnya. Oke. Next, dihubungkan oleh either sama or. Oke. Either Mark or Sue. Oke, Mark di sini nama orang, kemudian Sue ini juga nama orang. Oke. Jadi kalau di barat ya itu ada nama Sue. Oke. Ini sama dengan di Jawa juga ada nama Sue ya. Sugiman, Sutiono ya, Sukirno dan lain-lain ya. And then next is the tickets are neither in my pocket
nor in my bag misalnya. Jadi neither, nor. Setelah neither, in my pocket. Setelah nor juga harus in, ya, misalnya in my bag. Oke, atau in my envelope. Atau yang lain-lain ya, didahului oleh in. Oke. And then next, my school is farther than your school. Okay. My school is farther. Okay. Lihat. Ini perbandingan, comparison. Okay. Karena ada than. Okay. Jadi sebelum farther than itu my school. Kata benda. Maka setelah than juga kata benda. Your school. Nah, ini yang disebut dengan paralel. It's very easy, isn't it? Mudah sekali kan? Oke. Oke guys, ya. Sekarang tantangannya adalah mengerjakan soal-soal latihan di bawah ini, ya. Oke. Tugasnya adalah apa? Di setiap kalimat di bawah ini ada kalimat, ada bagian kata yang salah, ya. Maka, would you like to identify one incorrect part of each sentence below? Kita garis bawahi bagian dari kalimat ini yang salah. Okay? Alright. Are you ready? Okay, ready. Number 1. After retirement, he plans on traveling to exotic locations, dine in the finest restaurants, and playing a lot of golf. Okay. Nah, ini ada kata hubung apa? N. Okay. Dine in the finest restaurant, playing. Nah, ini berarti tidak paralel ya. Ini harusnya ing juga, dining, playing, paralel. Number 2, what came after the break was even more boring than had come before. Okay. More boring than. Okay. Ini dia di sini. Sebelum more boring than, ini apa ini? What came after the break? Okay. Pakai what, okay? Right. Kemudian di belakangnya, then had come before. Alright. Berarti ini tidak paralel ya. Harusnya apa? Di depannya pakai what came after the break. Maka ini harusnya adalah what had come before. Okay. Should be like that. Okay. Number 3, depending on the perspective of the viewers, the film was considered laudable, mediocrity, and horrendous. Oke, ada kata or ya, kata hubung. Kita lihat di sebelah kanan kirinya itu paralel enggak? Laudable itu kata sifat, cirinya ada able itu kata sifat. Horrendous itu kata sifat, ada os, ada es tuh ya. Itu kata sifat. Mediocrity, ini kata benda. Creativity, adaptability, ya, pakai TT itu kata benda. Jadi ini mediocrity ini salah, ya. Number 4, he exercised not only in the morning, but he also exercised every afternoon. Nah, ini ada not only, but also. Kita lihat setelah not only apa? In the morning, kemudian but also. Nah, ini nggak seimbang, ini nggak paralel. Kenapa? Di sini kan in the morning. Harusnya di sini apa? But also in the afternoon. Yeah. Alright. Okay. Number 5. Sam is always a good-natured, a generous, and helps you. Oke, kita lihat kata hubungnya apa? Good. And, ya. Oke. Ya, kemudian sebelah kirinya and apa? Kita lihat good-natured, generous. Ini kata sifat. Okay, is it correct? Yes. Kata sifat. Kita lihat di sebelah kanannya setelah n, helps you. Ini kata kerja, verb. So this is not parallel. Okay, ini tidak paralel dengan yang depan. Good-natured, generous, kok sini helps you. Ini harusnya mungkin helpful. Ini bisa ya. Okay. Next. Fire extinguishers can contain liquefied gas, dry chemicals, or watery. Oke. Kata bunyi apa? Or. Oke, kita lihat di sini
liquefied gas. Alright, a dry chemicals. Jadi ada kata benda, kata sifat. Kata benda, kata sifat. Ya, jadi kata benda diterangkan oleh liquefied, oleh dry, ya, chemicals, ya. Maka di sini juga seharusnya itu paralel. Oke, harusnya ada kata sifat plus kata benda. Ini salah word tray. Oke. Next, the prison population in the state, now at an all-time high, is higher than any state. Oke. Nah, is higher than. Ini kata hubungnya. Di depan apa ini? The present population in the state. Oke. The present population in the state. Nah, ini ada the present in the states, ya. Is higher than any state. Nah, any state ini nggak paralel ini, ya. Harusnya apa? Harusnya juga ada kata bendanya, the present population in any state. Harusnya begitu. Oke, paham semua ya? It's very easy, right? Oke, sangat mudah sekali ya. Oke, insya Allah kalau diulang-ulang kembali maka akan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal model parallel structure ini. Dan ini juga berguna ketika you write, your thesis, your dissertation, or your article. Thank you very much for your attention and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.